তরিকা তরিকায় নকশবন্দিয়া মুজাদ্দিদিয়া আসলামিয়া নিয়ম অনুযায়ী বা খতমে ফাতিহা জিকির আল্লাহ জিকির থেকে ইস্তেজাল আল্লাহ করছেন এবং দুরূদ শরীফ পড়ো এবং এর ইবাদতের জন্য বিধান ইনশাআল্লাহ খতমে ফাতিহা বেশি লম্বা করতে না মানে শর্ট কাটাতে বলেন কিন্তু খতমে ফাতিহা এটা ডাইরেক্ট আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এসেছে এবং হযরত আব্দুল কাদের রাদিয়াল্লাহু রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ডাইরেক্ট আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা শিখাইছে তার পরিকার সমস্যা চিস্তিয়া কাফিয়া সরকারিয়া পরিকার গুজার কিনা সব তাই নাম্বার বড় এটা আমি বলবো এবারে আল্লাহ ইনশাআল্লাহ আমি বলছি এবারে আপনারা আমাদের পাশে তবে আর ভাইয়া আলহামদুলিল্লাহ বলেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম মালিকি ইয়াউমিদ্দিন ইyyaka na'budu ওয়া ইyyaka নাস্তাঈন ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম গায়রিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন সাল্লাল্লাহু আলা হাবিবিহি মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলা সাল্লাল্লাহু আলা হাবিবিহি মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলা হাবিবিহি মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলা হাবিবিহি মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লাম সূরা আল-আশরা বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب أما والله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم
حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى حقا يا قاضي يا حجاج يا قاضي يا حجاج يا قاضي يا حجاج يا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم
तौबाए पेश फरमाओ। रब्बा स्वालिहीन नबीयीन सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन नक्शबंदिया चिश्तिया खानिया सरवतिया शाज़िया वैसिया बुज़ुर्गान जिब्रील उम्मत कोतला या अल्लाह এই সওয়াব ওটা শাহরা নেমিনি ওটা শাহরা নেমিনি এবং শাহ কাবিয়াত বরকত ফরমাও। আল্লাহ তাআলা রাসূল তাআলা আমরা maaf করে দাও। ইয়া আল্লাহ এই পবিত্র ঈদ মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবুল আল্লাহ তুমি কবুল ফরমাও। আল্লাহ আমরা যে হাজির যে আসি আমরা যে মুদাসনা তারা এই সওয়াবগুলো পড়াশোনা করে তারা কোন পাবেন করতে। ইয়া আল্লাহ তাআলা জান্নাত ও আলাম কামলা ফরমাও। ইয়া আল্লাহ তাআলা maaf করে দাও maaf করে দাও। ইয়া আল্লাহ আমরা খোদা আলহামদুলিল্লাহ হাফিজুল সিলাহ আমরা ঈদ মিলাদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমরা maaf করে দাও। সাল্লাল্লাহু আলাইহি মুহাম্মদ ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম রাহমাতুকা ইয়া আল্লাহ। আমরা আপনার দর্শকমন্ডলী তরিকায় জিকির হইব। আমরা একটা কফি জিকির ইচ্ছা হইব আপনার শাসন জিকির। এটা আপনারা বাম সাথে কম দিকে আপনারা ধ্যান হবা শ্বাস টানতে আল্লাহ শব্দ চিন্তা হবা এবং শ্বাস ফলাইতে বলবেন রূপ এইগুলা এইরকম আপনারা জিকির হবা। আপনারা কিছু জিকির করবেন। আমি আপনার সজ্জায় তৈবা আপনার নকশবন্দি মুজাদ্দিদি আসলামী তরিকা সজ্জায় তৈবা আমি আপনার বন্ধুতে সজ্জায় তৈবা আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তরিকা এই নকশবন্দি তরিকা আসলে সিদ্দিক এবং বিভিন্ন আল্লাহর ওলি যারা আছেন হযরত মাহমুদ নকশবন্দি রহমাতুল্লাহ হযরত মজিদুল্লাহ সানি রহমাতুল্লাহ হযরত বাইত মুস্তামি রহমাতুল্লাহ ইমাম জাফর সাদেক এই সিলসিলা বাই সিলসিলা আমরা পর্যন্ত আমার মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছেছে। এই সিলসিলা আমি আপনার করুন এবং এর সাথে আপনারা বাইরে বামেদিক করুন কলবেদি জ্ঞান করিয়া আল্লাহ জিকির করলাম শ্বাস ফলাইতে আল্লাহ এবং শ্বাস ফলাইতে শ্বাস টানতে আল্লাহ তৈবা আর শ্বাস ফলাইতে মুক্ত করিয়া এভাবে ইনশাআল্লাহ আমরা সুসাদ জিকির আল্লাহ নকশবন্দির তরিকার পেছাবে আল্লাহ জিকির এভাবে আমরা চান তরিকা تنزل الرحمن تزكى الصالحين যে জায়গা আল্লাহর ওলিদের সালিহিনদের আপনার জিকির হয় এই জায়গা আল্লাহর রহমত ইনশাআল্লাহ তারা মনে আপনার সবে সব বুঝুনকান বামেদিন দিল বিবেদিতে দিলওয়ার জ্ঞান করুনকান এবং শ্বাস একটু টানবা আল্লাহ হইবা এবং শ্বাস একটু ফলাইবা। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لا يكشفن يعلم يكشف ربطا ويكشف ناطقا كقول يكشفن فذلك يا ربي هذا سبوك الرنكر كان مجھے لوٹائے صرف رحمت کی نظر तुझको अपने किबरियाई की कसम है बेनियाज वो सरापा मासीत पर करता है सारे पास तुझको देता हूँ तेरे जूतों सहा का वास्ता फजलता तफ्तीश का धागा वास्ता तेरे अंदर के खजाने में कभी कोई नहीं और तेरी जूतों करम की इंतहा कोई नहीं मैं कहूँ बेवास्ता किसों से तशरीश के लिए कुछ वसीले पेश करता हूँ मैं सिफारिश के लिए घर करम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते अपने मुझे चाहे दूसरा के वास्ते इस सूरत में नसीब है बसल का वास्ता खास नहीं दिल के बस नहीं नजर का वास्ता नैन परवाज़ से सिद्दीक़ के पर के लिए आशिक दिलदार उसने भी अंदर के लिए हज़रत सलमान फारिस दरिया के वास्ते हज़रत कासिम इमाम अम्बिया के वास्ते है मौला फसल के सदके में अता तूने दाई निका मुझको तू दे दे बहा आयसी तो मुल्सन नौर कारमती या इलाही राजला के सदके में मेरी अशल के दिन यूसुफ हमारी का सान हो उनका दामन मुकद्दस हमारी हाथ हो शाह बुखारी को शान बेवाबी खाजा महमूद सरवाजी जानबी मोहतरम बाबा समासी तमीर काज मुर्शिदाना बासा बाबा मुर्शिदाना बासा रजन जमीन बाबा कमाल सब मजरक शिबना अरिफ सरू मुस्लिमीन शेख जान मजहर अनवार जिनका मेरा कदम हम तरीका भी शाह महावीर सतीफ न तो वापरी या इलाही वास्ता खाजा इलाउद्दीन के दीनी अमल पर सबक कदम मस्कीन के हजरत याकूब
कहती वो हाजा बाकी बेटा के लिए या इलाही वास्ता या मुशाह का राज नहीं तूने किया इनका कभी बेवास्ता उतरे महबूब भी है शहदा भी है इश्क आमद में फानी दिखाओ फानी भी है खुद पे है कई रूपों में लक्ष्य रहमत के लिए नक्शे यारम जद्दद अलफ साही के लिए अब फरमा सकता है इस पे के लिए मुरुआ तो दोसा में सरही शम्स आरफी नक्श का मिसाल से तो जब आज़म आजा शब जमालुल्लाह मरियत है हज़रत ईसा मुहम्मद फैज़ुल्लाह शाह हज़रत नूर मुहम्मद फकीर बादशाह इब्राहिम आलम जनाब अब्दुल करीम आमिर के शरीयत साहिब उनके जीन आसमां से गाय से ला इलाहा वो जो लगे की नबी फकीर की जाय बना रहमत कुल कल मरिया जाबश में जाए है फरदौसियों की आलम खामोश में या इलाही अम्मा अस्तगफर हाथ ये दीन मुबीन साहिब नूर बसीरत ज़खाजा सूफी नवाबुद्दीन जिनका जीना दौलत तौहीद का गंजीना है कब साबित चिंता मुस्तक़बिल का आईना है इनकी पहचान किताब अल्लाह की तफसीर है इनके आईने खुद में करने शबीर है या इलाही ज़खाजा सूफी मुहम्मद असलम क्या से जाम दे पहुंचते ही मुतलक एक्सीडेंट का जो काम दे नजर की एक्सीडेंट की दो बंदों के लिए गुफ्त को बातें दायत दो बंदों के लिए जिंदा इनकी मुस्तफा की इश्क से भरपूर है दिल मनवर चेहरा सुन क्या बरसता नूर है हर तरफ दुनिया में सलीकत का ज़हूर है ऐसे जनाब से जी क्या नूर है आज का नक्श बनने की मोहब्बत का अशर में भी खुदा अल्लाह उनके साथ था उनके सदके में वो तो जहां में सरहूब बरकरार की लो दुनिया में आबरू या इलाही सब दुआएं मुस्लिम मकबूल हो जब चले दुनिया से दुनिया में मशहूर हो मिलाद आरंभ हो इंशाल्लाह वाम इंशाल्लाह अल्लाह को जिक्र उसा इंशाल्लाह अल्लाह के सब चेक कर अल्लाह को ये करता मैं इंशाल्लाह उसा के अल्लाह को जिक्र إن الله